बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, जनरल बाजवा के हवाले से ये बातें सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पे PDM की जानिब से, कि कुछ हल्के ये बता रहे हैं कि जनरल बाजवा के ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर ये जनरल बाजवा के ऊपर आर्टिकल 6 लगाएंगे तो अवाम इसकी भरपूर हमायत करेगी, लेकिन इनके अंदर शायद इतनी इखलाकी जुर्रत ना हो, क्योंकि जिस तरह जनरल बाजवा ने इनको नवाजा है आखिरी दौर के अंदर, मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा के साथ ये ऐसा शायद ना कर सके। मुशर्रफ के ख़िलाफ़ इन्होंने आर्टिकल 6 लगवाया था, तो इसकी वजह ये थी कि मुशर्रफ आखिर तक इनके ख़िलाफ़ रहा और मुशर्रफ आज तक इनके ख़िलाफ़ है। लेकिन जनरल बाजवा ने अपने मुख्तलिफ चेहरे दिखाए, कभी वो इमरान खान की तरफ हो गया और कभी वो इन चोरों, डाकुओं और गद्दारों के साथ मिल गया, और ख़ुद भी मैं समझता हूँ कि गद्दार बन गया, क्योंकि आर्टिकल 6 हमेशा गद्दारों के ऊपर लगता है और आर्टिकल 6 हमेशा आपकी हुकूमत लगाती है, सरकार लगाती है। सरकार के अलावा आर्टिकल 6 किसी भी बंदे पर कोई और नहीं लगा सकता। लेकिन कैसा कानून है ये कि आज़म सवाती के ऊपर ये आर्टिकल 6 या गद्दारी का जो मुकदमा है, बगावत का जो मुकदमा है, वो कई जगहों पे करवाया गया और लुच्चे लफंगों ने करवा दिया। कल अगर किसी से कहा जाए कि उन लोगों को सामने लाएं जिन्होंने आज़म सवाती पे केसेस करवाए, और ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे कि अरशद शरीफ के मामले में कोई भी ऐसा बहादुर सामने नहीं आया कि जिसने अरशद शरीफ के ऊपर केस करवाया हो। सब ऐसे छुप गए हैं, सब ऐसे डरपोक, बुज़दिल और इंतहा दर्जे के, मैं समझता हूँ घटिया तरीन वो लोग जिन्होंने अरशद शरीफ के ऊपर केसेस करवाए और आज आज़म सवाती के ऊपर भी, और इसके अलावा जितने भी सहाफ़ी बड़े हमारे सहाफ़ियाँ, इमरान रियाज हो गए, जमील फ़ारूकी वगैरह, इनके ऊपर जिस तरह केसेस करवाए जा रहे हैं। उसके बाद वो आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे, उनके ऊपर केसेस करवाए गए। इसके अलावा इरशाद भट्टी हैं। यानी ये सारे जो इमरान खान के हक़ में कह लें या इंसाफ के हक़ में कह लें या जो सच्ची बात करते हैं, जो आपके सामने सच लेके आते हैं, उनके ख़िलाफ़ ये केसेस करवाए गए, और मैं समझता हूँ कि इंतहा दर्जे की ये ज़्यादती है। नाज़रीन करम, यहाँ अदालतों को दोनों हाथों से सलाम करने को दिल करता है, बल्कि सल्यूट करने को दिल करता है कि हमारी अदालतों ने, मैं समझता हूँ कि ऐसा किरदार अदा किया है इन 8-9 महीनों के अंदर कि खुदा की कसम ऐसा नज़र आता है कि इस मुल्क के अंदर कोई अदालत है ही नहीं, इस मुल्क के अंदर कोई जज नाम का बंदा है ही नहीं। हाँ, इनकी अपनी कोई गाड़ी को कोई सार्जेंट रोक लेता है, कोई पुलिस वाला रोक लेता है, तो उसके ऊपर ऐसे फौरी एक्शन होता है कि बंदा कहता है कि हमारी अदालतें माशाल्लाह से क्या बात है। और इसके बाद अगर आप देख लें तो उस खातून जज के बारे में, जिसके बारे में इमरान खान ने कहा था कि हम कानूनी एक्शन लेंगे, और उस बात पे भी इमरान खान के ख़िलाफ़ ऐसे जनाब केस हुआ, तौहीन अदालत का केस हो गया। यानी ये यहाँ सिर्फ तौहीन या तो अदालत की हो सकती है या जर्नैलों की तौहीन होती है, और किसी बंदे का ना कोई किरदार है, ना किसी बंदे की कोई इज्जत है, ना किसी बंदे की कोई वैल्यू है। अगर आपने अपनी वैल्यू और अपनी इज्जत बनानी है तो या आप घूस खा के जज बन जाएं या आप फिर जर्नैल बन जाएं, फिर आपकी सब इज्जत करेंगे। बल्कि इज्जत क्या करेंगे, फिर आपके हाथ में डंडा आ जाएगा या आपके हाथ में कानून आ जाएगा और आप जिस तरह चाहे उसे अपनी लौंडियों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल अदालतों को सल्यूट इस बात पे भी है कि आज़म सवाती के साथ जो जुल्म हो रहा है, आज़म सवाती के हवाले से जो काम हो रहा है, इस पे आज तक हमारी अदालत को कोई शर्म नहीं आई, कोई हया नहीं आई, किसी किस्म का कोई जनाब कोई तौहीन नहीं हुई किसी की। क्योंकि अदालत को आज मैं यहाँ से गाली दे दूँ
تو شاید میرے خلاف کل مقدمہ بن کے سبل کے کل کیا میری ویڈیو ریلیز ہوتے ہی یہ مقدمہ میرے اوپر جناب چڑھ دوڑے گا، لیکن عدالتیں ہماری جناب صرف اپنی عزت کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو پچھلے اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی اپنے ہی انا کے چکروں میں پورے ملک کو تباہ کر کے چلی گئی۔ اب اس نئی اسٹیبلشمنٹ سے کچھ توقعات ہے اس عوام کو، اگر اس اسٹیبلشمنٹ نے وہ توقعات پوری کر دی تو ٹھیک، وگرنہ پھر اس ملک کا اللہ حافظ نظر آ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ارشد شریف کے حوالے سے جو لاکھوں خطوط جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف، ان خطوط کا بھی سپریم کورٹ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ ہاں، سپریم کورٹ کو شاید پیچھے سے جب بوٹ لگتا ہے تو تب سپریم کورٹ بھی ہمارا کوئی کیس بھی سنتی ہے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ حرکت میں بھی آتی ہے، لیکن اس وقت ہمارے بس میں ایسا کوئی بوٹ نہیں جو سپریم کورٹ کی پشت پہ لگایا جائے اور سپریم کورٹ کو جگا کے اس کو بتایا جائے کہ اتنے خطوط آپ کی طرف آ رہے ہیں، پاکستان میں لاکھوں لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا تو آپ کوئی حل نکالیں، آپ اس کیس کی سنوائی کریں، یا پھر گھروں کو دفع ہو جائیں، کیونکہ اب پاکستان کا بیٹھ کے پیسہ ٹھونس رہے ہیں، عوام کے ٹیکسوں کی سے آپ کو تنخواہیں مل رہی ہیں، آپ کو جو مراعات ملی ہوئی ہے یہ پاکستانی عوام کی حفاظت اس کو انصاف دینے کے لیے ملی ہوئی ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ نے تو سچ میں حلال کو حرام کر کے کھانے کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پیٹوں کو دوزخ کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ یہ سیاستدان تو ذلیل ہو چکے ہیں، انہوں نے تو اس ملک کی تباہ کاری میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن آپ کا نام بھی جلی حروف میں تاریخ میں لکھا جائے گا کہ آپ نے بھی کس طرح اس ملک کو تباہ ہوتے دیکھتے رہے، تماشا دیکھتے رہے اس ملک کا، لوگوں کے ساتھ لوگوں کی پگڑیاں اچھلتی رہیں، لوگ ننگے ہوتے رہے، لوگ قتل ہوتے رہے، لوگوں کو مارا جاتا رہا، عام لوگوں کے اوپر تشدد ہوتے رہے، لیکن آپ خاموش رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں جب بھی یہ تاریخ لکھی جائے گی اس ملک کی ان 6-8 مہینوں کی، تو آپ کا نام سب سے گندے خروج میں آئے گا، ان عدالتوں کا نام جنہوں نے اس ملک کا تماشا دیکھا اور اس ملک کے لیے آگے بڑھ کے کچھ بھی کرنے کو گوارا نہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کم ظرفی کوئی ہو نہیں سکتی۔ ناظرین اکرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔